हास्टेनि मंगोनां सैख्रों थैजानाय लक्षिदन मरासिंनि सैमुं रगनति तिनि नखा सालसानि कगलाम पान्डा संसाखा ककबरक डिपार्टमेंट ताई IQAC उमेन्स कलेज आगरतला तिप्रा एकाडेमिक फोराम बायका थालायै आगरतलानि उमेन कलेज नि गाना मातंगनि प्रीतिलता सभागृह संसाजाक अ सालनि पान्डावो नारावाई मानजाखा उमेन्स कलेज नि प्रिन्सिपल सरबारी नाथ तंखा TC नि सेक्रेटारि डॉक्टर निवेदिता चीफ गेस्ट नि मानजाखा खुमतया देबबर्मा ताई डॉक्टर मधुसूदन मोरासिंह खबै TAF नि वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मधुसूदन मोरासिंह ताई संचिता रियांग खबै लिली देबबर्मा ताई जुदा जुदा आदं र खुलुमगा तिनी जोंनुखा वुमेन्स कॉलेज प्रीतिलता जे हॉल कैसा प्रोग्राम नि बैनर नुनुखा और वुमेन्स कॉलेज को डिपार्टमेंट IPSC वुमेन्स कॉलेज ताई चतनी तला नुखा नंग त्रिपुरा एकाडेमिक फोरम तीनटा मिलिवई तिनी नुहा प्रोग्राम खलाइजाखा स्पेशली त्रिपुरा एकाडेमिक फोरम कैसा फोरम जे माने मथा जे मथाओ जों जरा त्रिपुरा सा दंनाय कॉलेज फोरों दंनाय जे सारा त्रिपुरानि कॉलेज विभिन्न कॉलेज एग्रीकल्चर मेडिकल हिंदी जत कॉलेज आरो नि बर रक जरा फोरों दंनाय फैकल्टी रक जों कैसा फोरम जों फोरोंसा दंगो आबनि जे बेसिक एम्स के जों नुजाखा विभिन्न समय जों ये जे प्रोग्राम में जे बेसिक एम्स जों इथिनि लक्ष्य के जे उच्च शिक्षा जरा दंनाय उच्च शिक्षा दंनाय न लामा काहाम शिक्षार्थी दं लामा काहाम फोरोंगानि जाते बर लामा काहाम हिमतन विभिन्न सोशल इवेंट कारेंट चैलेंज आबर ऊपर फेस खलायनि मत उपयुक्त बर अंगै फाइथुन आर चिनि मूल सामुंखौ जों जरा दंनाय जों चिन्त फोरोंनाय बदल जों फोरोंनाय ताइबो तमा तमा तंग रिसार्च खायजांनाय ताइ समाज आबनो सरिये सिटिये रोजांनाय जाते करे चिनि जे समाज जे जेकुनो माने हामिया माने जाते जों आबनो बाहायके आबनो काहाम खालायनि हमहाय मानसिकता नायनो सारा त्रिपुराओ तिनि सुदु मात्र वुमेन्स कॉलेज प्रोग्राम आको गया सारा त्रिपुरा प्रोग्राम दं कांचनपुर कॉलेज सेम भावे कांचनपुर कॉलेज तिनी अंगजात BDMC कॉलेज नुखा ककब्रक दे वर्ड फॉर्मेशन फॉर ककब्रक लैंग्वेज आबनो पर कर्मशाला एर आगे नुखा बिलिनिया कॉलेज नुखा क्राफ्ट्स ने पर जिता चिनि माने बाय चिनि बास बेट मानी हैं अब बाय खाइ मानी अब बाय अबंखा चिनि जे खवाई जे कॉलेज आरो जादू कॉलेज जानि पर अंखा एमन भावे खुमलुं कॉलेज बंगो तार माने चिनि प्लान अंखा हाइनो जे चिनि जे जेहेतु जों उच्च शिक्षा बाय दंगो उच्च शिक्षा जरा दंनाय रक चिनि जरा उच्च शिक्षा नाय दंनाय समाज आबाय चराय रंग चिनि जे संस्कृति चिनि जे ऐतिह्य बा चिनि जे कारेंट चैलेंज तामो आबनते जों जाते बन बसकांग तुनान बागै बर किरियांगथन एबं निजनो प्रस्तुत दंथन आबनो विजन नारगैनो आबनो चिनि विजन नाहनो तिनि महाय कॉलेज जों खलाय जाखा महाय प्रोग्राम खलायका महाय खाय दंगो म थागियाखो चिनि प्रोग्राम थायाखो दा अलमोस्ट आगरतलानि जत कॉलेज महाय प्रोग्राम अंगै दंगो एबं नुतो साइनमाखा MBB कॉलेज अंगनाय अरबिंदो कॉलेज बंगानि महाय प्लान जत जागोन अंगै दं महाय प्रोग्राम जों चलनाय चिनि त्रिपुरा एकाडेमिक फोरम थेके हाय हाततर गोबां सिजोंगाव माने बनेते नायखिसने गोबां याखाथि जाबतिनि अर कैसा सिखासा अंगे कैसा ते लक्षितन मारसिं कैसा थिंसे सिजाथन दोनों ले सामने और अमक बनके तामि खलाय जाखा जों नायदि चिनि संस्कृति चिनि ऐतिह्य न जों सिनिनानै नांगौ कारण जों जतनो चिनि संस्कृति जों नुजाखा भारत हाकतरबो चिनि दाबो इंडिजिनियास नॉलेज माने कि নিজস্ব संस्कृति तारे लक्षिधर मोरासिं एमन एकजन व्यक्ति हाँ ब जों साइमो शिक्षा बाय जुक्त ब टीचिंग दंगो ब 12 गांधी स्कूल 12 स्कूल नि मास्टर पॉलिटिकल साइंस फोरों दंगो तार माने शिक्षार जगत ब तंगमानि बागै प्लस बनि ताइ कैसे इंटरेस्ट बतामो ब लेखा विभिन्न बनि कविता गल्प मैडम संसाका जेरै गोरा उपन्यास आबनो बरक खलायका हाँ आबनो ट्रांसलेशन खलायका ब निजेबो सिका तो महाय गोबांवा कविता गल्प बा साहित्य आबर गब सैतंका आ सैमंग सामनो तैबा आ सैमंग चिनि संस्कृति न तै चले त्रिपुरासानि जे संस्कृति चिनि जे आगिनि चिनि सामु नमुं तंमुं आबो कमाय थाया जातै कारण जों चिनि मूल लक्ष्य न शिक्षा हिंदी डेवलपमेंट नि मूल लक्ष्य तमो निजिनो रमिना रेगानि जों तिनि निजि संस्कृति न जदि रमिना नागरिक मायाके अब कमाय थानाय तार माने
লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং এমন একজন রাইটার বনি কলম বাই বনি লিখনি বাই আজ এ সংস্কৃতি ন আজ এ কালচার ন যাতে কামাই থাইয়াথন আপনার রমৈতনানি বাকি চেষ্টা খালাইকা নখানা বা যে আলোচনা অঙ্কা মো সম্পূর্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং শুধুমাত্র বনি লেখনীয় তো খালাইকানো প্লাস जों नुजाबो जे जोंनि ল্যাঙ্গুয়েজ जोंनि जे ककबरक ল্যাঙ্গুয়েজ डेभेलपमेंट যে কমিটি বা जोंनि ककबरक ল্যাঙ্গুয়েজ নতে যে বিভিন্ন সামু তাंनाय যে সাহিত্য সভা হিন্দি ককবরক সাহিত্য সভা নিবো অফিস সেক্রেটারি তংমানি ওমাই বিভিন্ন সামু जोंनि সংস্কৃতি বাই নাংজাক जोंनि শিক্ষা বাই নাংজাক जोंनि যে ট্রেডিশন বাই নাংজাক মানি নতই সব সময় বনি সাহিত্য চর্চা বা কলম রম খা আবনি বাবিনো তিনিনি দিন ওমেন্স কলেজ মহাই কাছে প্রোগ্রাম খাইজাকা যাতে করে এরো যারা শিক্ষার্থী তংনায় যারা পড়াশোনা খাইনাই বড় সাইমানথন নিজেনি সংস্কৃতি তামো নিজে কলম রমনানি নাংতাঙ্গি নাংনাই जों তামকে কলম ন রমনাই বুজাগা রমনাই আবহাই কাছে লামা ফুয়ানি বাগিনো जों মহাই কাছে প্রোগ্রাম ত্রিপুরা একাডেমিশিয়ান ফোরাম থেকে নাজাকা কলেজ জন্য সাপোর্ট খাইকা বেলাইকে বড় হামবাইয়া ফারকাচ্ছেন লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং নিজে কক খাইছি মানে কক মানে কিছু জরা পিটা কাপা তাপসে কিছু জরা মান কাছে ang sigang saga boni je lekha ha boni je lekha जों नुखाना जोंनि एडिसि हापारवान आरो डकुमेन्ट बतंग को एडिसि बरनि जे लैंग्वेज हा जे डकुमेन्ट बरक लैंग्वेज उइंस जे तंगमानि आ जागाव लक्ष्मीनारायणनि বিভিন্ন লেখা आरो कारिजाखा बरक पाब्लिश कालिजाखा माने पाब्लिश खाइजाखा শুধু তায়া বনি যে আর লেখা যে ক্লাস থেকে 5 অবধি 8 অবধি ক্লাস আরো যে নাসল তাংজিনাই টিটি এডিসি এরিয়া যে স্কুল তংমানি আ জায়গা পাঠ্যক্রম মানে বয় যারা স্রোংথন আ জায়গা স্রোংনার বাগে বনে আব লেখারও দাজাক শুধু তাইয়া ইনকে বতো এই যে এনসিআরটি বা এসসিআরটি जों সাইমান নাবলে आं নিজেবো एनसीआरटी बो सामु तांजाक एससीआरटी बो आं माने যুক্ত তঙ্গ আর তাম খাইকা সম্পূর্ণ ত্রিপুরানি বা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষনি যে শিক্ষা বো লক্ষ্য থানাই তাও নুখাসং एनईपी তামো যে एनईपी যে নিউ এডুকেশন পলিসি কা বাহাইকে সরাইরনো সার্বিক জীবন বিকাশ খাইনাই ও মাহাই জায়গা লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং एनसीआरटी नि जे बय মানে एससीआरटी যে বই ক্রিয়েটিভ স্টেট যে বই চলে নাই আ বই সিতানে লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং আর তঙ্গু এবং বনি লেখা যে পাঠ্যক্রম সে ক্লাস 9 হিন্দি 10 হিন্দি 11 12 ইভেন কি কলেজ লেভেল লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং এবং মাস্টার ডিগ্রি যতটুকু আনি নলেজ দং মাস্টার ডিগ্রি যে তাবু যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বহিনো আপনা এমএ ককবরক এমএ আ জাগো বনি নুকজাগো তার মানে তামো লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং नि যে লেখা বনি লেখনি বনি যে শক্তি বনি প্রতিভা শুধুমাত্র মানে যত জায়গা আছে নার্সারি থেকে শুরু করে পিজি লেভেল অবধি মানে লেখা বলি লেখনি যিনি সংস্কৃতি নতই বস চালু তাঙ্কা আবনি বাগুনে প্রাসঙ্গিক হিসাবে যেহেতু সর্বভারতীয় স্তর ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ মানে ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ এর উপর গুরুত্ব রো ঠিক তদ্রুপ লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং কাজান ইন্ডিজিনিয়াস নলেজ না পৃষ্ঠপোষক হিনি মানো বাবনো তৈ সামুং তাंनाय তাंगि थानाय आं डॉक्टर मधुसूदन मोरा सिं এই যে ত্রিপুরা একাডেমিশিয়ান ফোরাম आं যে সামনে তাইসা ফোরামনি आं ভাইস প্রেসিডেন্ট খুলমকা কলেজে যে আমাদের বিশিষ্ট সাহিত্যিক লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং সম্পর্কে আজকে একটা মনোজ্ঞ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে আমরা শুধু স্টুডেন্ট নয় আমরা ফ্যাকাল্টি মেম্বাররাও কিন্তু অনেকটা সমৃদ্ধ হয়েছি লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং একজন নামকরা সাহিত্যিক এবং অনেক কিছুই তার সম্পর্কে হয়তো আমরা বা আমাদের ছাত্রীরা অনেক কিছুই জানে না তো আজকের এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তার রচিত বিভিন্ন কবিতা বা তিনি যে অনুবাদক একজন সেই সম্পর্কে দিকগুলি কিন্তু আজকে উন্মোচন হয়েছে যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা করি তেমন আমরা তারাশঙ্করকে নিয়ে করি আমরা ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে যারা আছেন সবাইকে নিয়েও আমরা এরকম আলোচনাটা যে হয়েছে তো এতে আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে স্টুডেন্টের সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই সমৃদ্ধ হয়েছে এই ধরনের আলোচনা আগামী দিন আমি আরো বেশি প্রত্যাশা করি লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং কি রকম মান ছিল তখন যে লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ মোরা সিং বলতে গেলে অমায়িক একজন মানুষ যার জন্য যে তিনি শুধু জাতি উপজাতির যে একটা ঐক্য সেটা কিন্তু তার লেখার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে এবং সেই উপজাতি সমাজের জীবনধারা বা প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু তার লেখার মধ্য দিয়ে আমরা খুঁজে পাই এবং সব থেকে বড় কথা যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
আমি যতটুকু জানি যে গোড়া উপন্যাসটাও তিনি অনুবাদ করেছিলেন, সেটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা বিরাট গর্বের বিষয়। প্রোগ্রামটা কোন হলে বা কোন জায়গায়? প্রোগ্রামটা আমাদের ওমেন্স কলেজ মাতুঙ্গিনী প্রীতিলেখা সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি আজকে প্রোগ্রাম কোন পদের আছে? ও আচ্ছা, আমি বাংলা ডিপার্টমেন্টের এইচওডি, কিন্তু আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছে আমি পিসি সেক্রেটারি হিসেবে। নাম ডক্টর